हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जीवा बारिपदा जीवार कारण हूँ कि गोटे सस्पेन्स जिनस जेटा कि पहुँचला रिविल हम। तो बहुत बड़ जिनस जीवा बर्तमान राकेश सागर बाहरी गलु वर्षा पाग हल्का वर्षा छाड़ा माने बाहर कंटिन्यू ना कौन कह राकेश बर्तमान आम देवड़ी बाहर धीरे धीरे वर्षा छाड़ीगला आम बाहर ठीक अच्छे आपको देखा। हाय तो बर्तमान देखाला अमित सहित अमित और सपन पलि आसले बर्तमान एटू बाहर सीधा बारिपदा रास्तार उठा आवार ना लेट होगला बहुत सेपटे काम बहुत अच्छी। तो सीधा बर्तमान बारिपदार देखा टाटा बाय वर्षा आम टे रही जाइलु बर्तमान पुणी जा वर्षा जोरदार होची रास्ता मझे रहीगले अमित मैंने आगे अमित सपन आगे आम दीज रही जाइलु से बोधे वर्षा पाई ना तेणुक से आगे थे ना आम पचे रही जाइलु ना कौन बर्तमान आम भी बाहर ब्लॉग्स को कंटिन्यू कर। तो फाइनाली आम आसी बारिपदारे पहुँची गलु। तो आम एक्चुअली आसलु बोलेरो नवा बोलेरो तार डिटेल्स जाना आर रेट केते कौन रोची। तो आम दुर्गा पूजा डेलीवरी नवा ना तो तेणु करी रेट फेट बुझिकी जीवा देन दुईटा गाड़ी जीव गोटे नब आमर सपन कौ मॉडल नबू B6 ना गोटे B6 आउ गोटे आमर 3X देखा आम तो बाहर अच्छे वर्षा टी छाड़ू तापर जीवा आम शोरूम को शोरूम जाकि डिटेल्स देखा कौन चलो पहुँची गलु महिंद्रा शोरूम जेटा कि सपन नब बोलेरो BS6 आम नवा महिंद्रा 3X सपन गाड़ी पाखे रही गलु कि गाड़ी देखु तार गाड़ी जो मॉडलटा अच्छे तो पछवाड़े अच्छे ये स्टॉक ना आउटा कि 3X मॉडलटा आम थार पछरे अच्छी जीवा 3X देखा महिंद्रा BS6 देखा सपन जेटा कि 3X नब ये मॉडल 3X मॉडल जे BS6 रो देन एटी जो ना 3X तो यहीटा आम रोचे ब्लैक कलर 3X बोलेरो रोचे BS6 जेटा कि सपन तर नब बोली फाइनाल कर सारी एटा आज बुकिंग आज तो हम नहीं आसंता काली बुकिंग हम जगह देखिए पूरा फांका अच्छे डिक्की स्पेस वॉल अच्छे बस भीतर में रोचे डबल सीट सिंगल सीट कैमरा नहीं सही मॉडल महिंद्रा देखी सारापर आम पलि आसलु हुंडाई को हुंडाई देखू बर्तमान देखा बोली आसू टेस्ट टाइम भाई भेनु कथा कहली ना सामना किसी
কিব জিনিস আসল না সমাজ ফ্যামিলি এটা আমি দিবা করে এটা भी टेस्ट ड्राइव का ना এটা भी ये नहीं जा না यार तू ना मॉडल পাঁচশো ভাষা বাড়ি দিবে এইটা যে নেবে তাকু ড্রাইভ করানি অফার কান করি এই বাবু নেবে তো আছে ভাই পিঠা মিলিব মেয়া দেখ নয়া মডেল ডিসপ্লে টিকে উপর টিকে দিছি না নয়া মডেল ডিসপ্লে এটারে 4টা এয়ার ব্যাগ আছে সেটা ছোট মারো জিরো डिस्प्ले बर्तमान आम टेस्ट ड्राइव नापी जाऊे तो देखो केमती कौन लगुच चलो गीत ना ना सी कही न जानी कि नुआ गोटे फेस लिप आसुना से वेट करते फेस लिप पूजा पर अक्टोबर 22 ना के लॉन्चिंग सब नवेम्बर से बुकिंग कले से मकर पाखा हिल आसीस हिल ये दे दो चलैबा पई नॉर्मल यार बनेटा देखा जाउथबो तार बनेटा देखा जाय स्कॉर्पियो जो बुक करले सब टिके वेट करलानी दिन पर गाड़ी देखा हम गाड़ी करूंगा तो छाड़ी देइछि ए गाड़ी के देखा हालत को अच्छी गाड़ी गाड़ी डाला ऊपर को जीवा आम बर्तमान घरे हवा को जाऊे बर्तमान आम उपरे देखी पारे गाड़ी देखा देखी चली i20 लोग बढ़िया कर i20 पूरा एक क्लास दुर्गा पूजा रे जेडले गुटे जीव देखो ना आखि ठीक रे आपण ने देखुथु हमें ये ऑटोमेटिक ना इन सिस्टम है गुड सनरूफ तो रेटा चलेगी आपको लागो रेटा रेटा सब चलेगी रेटा करे रेटा आज लो बालुंग बाईपास से गेट पड़ी गला वर्तमान ट्रेन आसीबो स्टार्ट मार घुमाए लो
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲବଣି ବାଇପାସ୍ ପାରିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ପାଲବଣି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପାଖାପାଖି। ଓଭରବ୍ରିଜ୍ରୁ ଆମେ ସିଧା ବାଁକୁ ପଳେଇବା। ସିଧା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ତଳେ ହେଇକି ଆମେ ଦାରଗାଡ଼ି ତକତପୁରରୁ ଦାରଗାଡ଼ି ହେଇକି ଦାରଗାଡ଼ି ହେଇକି ମୁର୍ଗାବାଡ଼ି ହେଇକି ଆମେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଚଢ଼ିଯିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲବଣି ଗୁଲେଇ ପାଲବଣି ଗୁଲେଇରୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍କୁଟି ସୋରୁମ୍ ଟିକେ ଆଗରେ ଅଛି ଆମର ସୋନାଲିକା ସୋରୁମ୍, ଯେଠିକି ଆମେ ଗୋଟେ ସୋନାଲିକା ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇଛୁ। ସୋନାଲିକା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଏଠି। ସୋନାଲିକାର ଯାହାର ସୋରୁମ୍ ଅଛି, ଯାହାର ସୋନାଲିକା ଗାଡ଼ି ଦରକାର ସୋରୁମ୍ ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଗାଡ଼ି ନେଇପାରିବ। ଆମେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ତଳେ ସିଧା ଯାଉଛୁ ତକତପୁରରେ ଚା ବାଟି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପାଖ। ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗେ। ଏଇଟା ଛୋଟିଆଟେ, ବଡ଼ଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଚା ବାଟି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ବହୁତ ହି ଫେମସ୍ ତକତପୁରର। ସବୁ କଲେଜ ପିଲା, ଲୋକାଲ୍ ପିଲା, ଯେତେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ସବୁ ଏଇ ଚା ବାଟିରେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଚା ଦିଅନ୍ତି ତକତପୁରର। ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଆମର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଳ। ଏଇଟା ରାଇଟ୍କୁ ଯାଇଛି ଆମର ତକତପୁର ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଲ କଲେଜ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏକାଉଣ୍ଟିଂ କଲେଜ, ଏପଟେ ସବୁ କଲେଜ ଲାଇନ୍ ରହିଲା ରାଇଟ୍। ଆଉ ଆଗକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସିଧା ଏପଟେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମର ଦାରଗାଡ଼ ହେଇଗଲୁ। ତାପରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିବ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ, ୟା ଟିକେ ଆଗରେ ଆମର ପଡ଼ିବ ସଲିସ୍ର ଟ୍ରାକ୍ଟର ସୋରୁମ୍, ୟାନମାର ଜାପାନ ସଲିସ୍, ଯେଉଁଟାକି ସଲିସ୍ର ବି ଗୋଟେ ମୋର ଦରକାର ଅଛି। ଏଇ ଆଗରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 4215 ମଡ଼େଲଟା ମୋର ଅଛି। ଏଇଠି ତା'ର ସୋରୁମ୍। ଯଦି କେହି ସଲିସ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତ ୟାନମାର ଜାପାନର ସଲିସ୍ ଆସିବ ଏଠି, ମାଧବ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ନେଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ପାଖାପାଖି ନୀଲକମଲ ଢାବା ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ହାଇ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବାରିପଦା ଛାଡ଼ିକି। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲୁ ମହିନ୍ଦ୍ରା ସୋରୁମ୍ରେ, ସେକେଣ୍ଡ ଚାଲିଗଲୁ ଆମେ ହୁଣ୍ଡାଇ। ମହିନ୍ଦ୍ରା ଦେଖିଲୁ, ମହିନ୍ଦ୍ରା ପରେ ଆମର ମହିନ୍ଦ୍ରାର ବୁକ୍ କରାହେଲା ଗାଡ଼ି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଡେଲିଭରି ହେବ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ 3XO ଦେଖିଥିଲୁ, 3XOର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇପାରିବନି, ୱେଟିଂ ପିରିୟଡ଼ ଟିକେ ବେଶୀ ସମୟ କହିଲେ ତ, ତେଣୁ କରିକି ସେଟା ବୁକିଂ କଲୁନି, ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଭେନୁର ଚଲେଇଲା ବେଳକୁ ଏତେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ଲାଗିଲାନି। ଭେନୁ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନେଲୁ, ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନେଲା ଫଳରେ କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗିଲାନି ଚଲେଇବାର। ତ ତେଣୁକରି ଭେନୁ କ୍ୟାନସେଲ୍। ଆଉ ଦିନେ କେବେ ଯିବା ଆମର ନେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନେବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯଦି ନେକ୍ସନ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ନେକ୍ସନ୍ ବୁକିଂ କରିବା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ। ଆଉ ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ରହିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।